गोरानि इमा दिनि मोखां होंसेथों दिनि बुबा गोरानि मोखों आव ताथोलायसेथों दिनि बुबा गोरानि इमा दिनि मोखां होंसेथों जोंना फालै जानाय दङ दाख्लिल' गमरै खांखा जोंना थोंगै दांनाय दङ दखाननि सोरां मोना दिनि बुबा गोरानि मोखों बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों गेटा टिपालेन मारनाय गेटा टिपालेन मारनाय आयके जुबा चलेनाय आयके जुबा चलेनाय Tipra sa ayo lotong Tipra sa ayo lotong Ini matai no maro nai Ini matai no maro nai Ayo coba chole nai Jedo pani dalal ro wan shogna dunya deni ro Jedo pani dalal ro rashina dunya deni ro Jedo pani dalal ro wan shogna dunya deni ro Jedo pani dalal ro rashina dunya deni ro Ani nokta engkamuni engwei dongzangmani Usubza tongmani Ani nokta engkamuni engwei dongzangmani Usubza tongmani Dini buba gerani mokhों awo tatholaisethों Dini buba gerani ima Dini mokhang होंसेथों जोंना फालै जानाय दङ दाख्लिल' गमरै खांखा constituency Tipra Motha EWF YTF bike rally dong bike rally oro chini leaders dong Suhel Deporma YTF Central Working President Manjakha Deporma chini zonal ni chairman Takuk Bishu এবং bini vice chairman Khogel Deporma chini block Tipra Mothani president Amit YTF block president Sabi district ni chini YTF ni president Hiranmoy Bodongo chini madam Binamala central TWF ni vice president এই যত আদং যুগ্রব সঙ্গাই দङ প্রায় 1000 খানেক বাইক দাবু তোলা শিকমনি থেকে কলাবাগান নালিয়াবাড়ি চাম্পাহাওয়ার গোপালনগর বাছাইবাড়িকলায় আশারামবাড়ি বনবাজার পর্যন্ত ম বাইক রেলি গ্রেটার টিপ্রা লেন নি কগ্ন বীরনানি বাগি বরগ্ন জনজাগরণ সচেতনতা ফাইনানি বরগ্ন সিচামানি সিচারিনানি কাইসা বাইক রেলি দিনে जों জ্যাংখা হইছে এবং ওম থাঙ্গি আরো যখন থাকি নাই আরো লিডার্স বক্তব্য পেশ লাইনাই লোকালনি বরগ্রগ তংনাই আরো চিনি আশারামবাড়ি বনবাজার এলাকানি আংথাংরক বরং নাসিংনি দংনাই ম বাইক রেলিনি বিসিংতে গ্রেটার টিপ্রা লেন যারা সিনিয়াকো সিয়াকো বরগ্ন সিচারিনা নিবাগে ওম ইউনাইটেডলি all of us जों खवाइनि आसारामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि लिडार जतनि सभा बुंबाय दिनै म बाइक रेलि